C'est le 30 juin que se déroulera à Saint-Palais la première représentation du spectacle Laïda Pilota. Échange avec Albert Astoy et Pierre-Paul Berseitz. Cette idée est née de la relation que nous avons eue pendant la pastorale au cours de Jean Pitrou, que Pierre-Paul a conçu pour Tardets, comme il avait déjà conçu celle de la Taratch-Jorugui il y a 20 ans. Et nous nous sommes retrouvés à Saint-Palais un jour avec Pierre-Paul et puis Jean-Pierre Goïti, qui est le président du lycée Ricard de Saint-Palais. Et puis tous les deux, nous avons parlé de ça à Pierre-Paul. On lui a dit pratiquement simultanément, mais pourquoi tu ne ferais pas quelque chose sur la pelote? Et moi je suis là pour l'aider, pour la recherche de partenaires, pour la recherche de salles dans lesquelles nous pourrions nous produire. Avec lui, tout ça on le fait en totale osmose, on va dire. Et pour monter ce spectacle, nous avons créé une association qui s'appelle Lilia. Mon expérience de ce genre d'événement est relativement limitée. Mais ce dont je me rends compte, c'est que maintenant, un spectacle, ça représente de cet ordre-là, ça représente de tels enjeux que se lancer au niveau d'une association sans avoir derrière une certaine sécurité par rapport au financement du spectacle, c'est pratiquement impossible aujourd'hui. Donc il nous faut effectivement à la fois des partenaires pour nous aider à concevoir le spectacle, toute la partie en amont, et ensuite après, entre guillemets, des acheteurs du spectacle, parce qu'autrement, je ne vois pas comment on pourrait monter un spectacle de cette dimension. La pelote, c'est le monde entier. Donc ça couvre évidemment tout le Pays Basque, Iparralde, Hegoalde. C'est pour cette raison également que le spectacle est organisé autour, certes, de Souletin, puisque l'auteur est Souletin, un groupe de Souletin, de danseurs, mais ça, Pierre-Paul va vous en parler, et puis aussi des groupes de renteria, de danse, de chant. Donc c'est un spectacle qui ne se limite pas à la Soule, mais qui a vocation à irriguer, on va dire, le Pays Basque dans son ensemble. Parce que la pelote, c'est vraiment le patrimoine de tout le Pays Basque. Le fait de faire venir des anciens joueurs dans ce spectacle, c'est la volonté de Pierre-Paul. C'est vrai que je l'ai un petit peu aidé pour trouver ces joueurs, dans la mesure où la plupart de ceux qui seront présents sont certes de grands joueurs de pelote, des anciens champions, mais aussi des amis. Donc ça a été relativement simple de les fédérer. Nola haitatzen dugun eta gue artistak, alde batetik eta ene egiteko manean saia dut hartzea, bai iparraldeko artista zumait, bai hegoaldeko artista zumait ere, ezi hola sortzen dielakotz harremanak artisten artien alde batetik, eta bestalde heientzat ere bai hebenkuentzat, bai hankuentzat, okasionia beita, eskual herriain eta osuan ikuskizun zumaiten agertzia. Aldi juntan, nola zen pilota, nahi izan dut, ahalaz eta botza aitzine ateur. Nahi beita, pilotain aipatzeko korro bati altatu dudala, parte hartzi eta korro hoi da landar baso, errenteriako, zertako landar baso, alde batetik oso korro huna delakotz, eta bestalde, kantatziaz bestalde, antzerkien egiteko kapable dielakotz. Gero, pilota eta bertsuake, uste dut unsa josik diela algarrekin, eta hortako galtatu diot Xabier Euskitzei parte hartzia, eta txistua ere bai, ezi pilota
oso gaiza modernoa izanagatik, badu historioa eta ohidura handia, eta nahinean txistua baliatu ikuskizun hontan. Eta geho dantzariak ebai, bi talde dantzai, alde batetik Xubiotarrak, Johanetxe besten eta talde kasik profesionala dena, eta geho Bilabonako beste talde bat, oinkarri dantza taldea, huk ere oso dantzari hunak, bena oso guti ezagutiak alde hontan, eta nahizienak parte hartu, hemat ezagutaztekoe, ben dantza eta ben izena bereziki iparaldian. Ue intseguak egin ditugu Errenterian, Niesen kulturetxean, han bada lekia ederra, esenatoki bat, eta han lan egin dugu oso ambiantza hun batetan, oso giro beho batetan, bakotxak lan han egin du bere alde, eta geho han egin ditugu beti egiten dugu bezala, sartzik, elkitzik, eta koordinazione lan hoi, bena gue artistak dena gaztiak izanik, badute kontzientzia profesionala handia, eta mementoko ez dugu arrasto partikularik ukan. Ikuskizun hontan ze ikusten ahalduk, alde batetik ikusten ahalda botz aldetik, uste dut badugun horko oso profesionala, eta geho sorkuntza denaz gainen, beti ikusten ahalduk be, dantza bereziak erren ebeita, sortzen ditugu gure lanak, eta gai bat ibuz, eta halbezen guti hartzen, jada ikusi izan dien gaizak. Geho originalitate aldetik, pentsatzen dut, eni emozione handi emaiten dien gaizak direla ikustez adibidez leheneko txapeldunak eta leheneko pelotakari hanitz esenan eta huaiko bat ebai, huaiko txapeldun gazte bat eta hoi ez da usu ikusten errai beite hoik espitia ez kantai, ez dantzai eta hale parte hartzen dute. Eta go pentsatzen dut ere, irudi ederrak eginen ditugula, eta izanen dela horre pilotak permetetzen behitu hoi, eta bideo aldetik gaiza ederrik. Kirola eta hizkuntza, horra hor, bi gauza, luza dezaketenak herriaren atxa. Salvadorrek esan zuen hori eta bat natorni. Euskitzea itasemeen dako ore eta plazer handia izanen da Laida Pilota ikuskizunean parte hartzea. Uste dugu bertsoek zerbait bizigarri eta gustagarria eskain diezaioketela emankizun horri. Beraz, laster arte. Hori nula iganda abentura hoen hatxarria, Pierre Paulek deitu nintian igan udan, igan arramaiatz hortan, eta proposatzeko Laida Pilota ikusgarri hortan parte hartzia. Eta ordin dantzaien beharra bazila, Xiboko dantzaiek nahi zutila ikusgarrian. Eta ordin hola abiatu zian, ni proposatu nian kaute baleteko dantzaiek, xatoretarrak bilakatu tienak geostik, eta ordin hoiekin abiatu gutuk projet berri hortan. Voilà, nula Pierre Paulek badik trama bat izkibatuik badik, ikusgarri izkibatuik, parte desberdinekin, kantai, bertsulai, dantzai eta parte desberdinekin. Eta parte hoietan galtegindik Xibotar dantzaiek hiu dantza eman ditzen. Eta lehen dantza, gentilen dantza, gentilitielaik leheneko Euskal Herriko jinkuak, mitologiako pertsonaiak. Bigarren dantza hartzainek emaiten dien dantza bat. Hartzainen jokietaik abiatu zelaik pelotaka joku bat, urdanka izan den joketik, nula pelotaka jintzen plazetat. Eta azken dantza, zea lagabota. Lagabota zen eta lehen atarratzeko pelota partiren ondotik, usu juntatzen behitzen kantan eta bestan egiteko ondotik, eta usu memento batez gai haldian ekitzen behitzen lagabota dantza hoi. Odin aminiot
pelotaka ilotu beita, dantza berezi hoik, lagabota, sibotar dantza. Baina hoititiagi hiu dantzak eman dentugunak. Kaixo, Iñaki Toloretxipi naiz, Landarbaso abesbatzaren zuzendaria. Denen ezaguna da, gure Euskal Herri maitean zer nolako pixua eta indarra daukan pilotak. Horregatik, halako ikuskizun berezia prestatu dugu Laida Pilota izenekoa. Dantza, bertsolaria, abestia, bihotzetik jaioa denei emozioz betetzeko. Ez galdu, izugarria izango da.